ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍କସନ୍ ବାଇ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଅଥରିଟି, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏହା ପରେ କେତୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେପ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କମ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମମାନେ, ଯଦି ଆମେ +3 ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ତେବେ +3 ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା OBC SCBC ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ +3 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା 8,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାର 1,500 ତ କାହାର 2,000 ଏଇଭଳି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଭଳି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟି ପଢ଼ୁଛ ହେଲା, ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବିଇଡ଼ି ପଢ଼ୁଛ ବିଇଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲ, ବିଇଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି, କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ ହେଲା, ତ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋସେସ୍, ଯଦି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମାନେ ରିଭୋଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରିଭୋଟେଡ଼୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରୁହେ? ରିଭୋଟେଡ଼୍ ହେବାର କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ହ୍ୱାଇ ରିଭୋଟେଡ଼୍? ତ ରିଭୋଟେଡ଼୍ ହେଲା, ଏ ରିଭୋଟେଡ଼୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ। କ'ଣ କହିଲି? ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଯେମିତିକି ତୁମମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପୁରୁଣା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥାଇପାର, ଓଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭେରିଫାଏ କରାହେବ ହେଲା, ଭେରିଫାଏ କରାହେଲା ବେଳେ ତୁମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ହିଁ ରିଭୋଟେଡ଼୍ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଓଲ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ତୁମମାନେ 10th ତୁମକୁ ଦେଇଛ ମାର୍କସିଟ୍, କ'ଣ 10th ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଇଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର 10th ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଇଛ, କିମ୍ବା +2 ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛ 10th ମାର୍କସିଟ୍ ଦେଇଛ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ରିଭୋଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ପୁରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ହେଲା, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ତୁମର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ INC ହେଲା, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାର SC BC କି OBC ଯାହା ବି ରହିଛି ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହିଲି ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ? ବୁଝିଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହଁ, ଯେ ଦେଖ ସିଟି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେହେତୁ ଏବର୍ଷ ଟିକେ ସିଟିର ନାମ ଲେଖା ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଥିଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଧେ ନା ନଭେମ୍ବର ମାସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅକ୍ଟୋବର, ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଅକ୍ଟୋବର, ଦେନ୍ ନଭେମ୍ବର, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡିସେମ୍ବର, ରାଇଟ୍, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର ପିଲାମାନଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 26-27 ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍। ହଉ, ତ ଅକ୍ଟୋବର ପିଲାମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାର ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସକ୍ସେସଫୁଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ,
तापर बर्तमान पिला माने आमे देखिबा जे स्टेट स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रही तार स्टाटस तुम मैंने किपरि चेक करिवो एठी देखो पिला माने व्यू एप्लिकेशन एवं जो व्यू स्टाटस अछि एई व्यू स्टाटस किपरि तुम मैंने चेक करिवो ए पिलाटीर बर्तमान सैंक्शन बाय अप्रूव्ड अथॉरिटी हिची ए किपरि से चेक करिछि आसंतु प्रथम रु पूरा फास्ट रु लास्ट स्टेप पर्यंत देखिबा एवं जानि परिबा। तो प्रथमे पिला माने आमे स्टेट स्कॉलरशिप ऊपर क्लिक करबा गूगल जाइके स्टेट स्कॉलरशिप ये कर दबो तो देखो स्टेट स्कॉलरशिप बर्तमान आसीगला ये फास्ट जो आपण मानकर देखौछि स्टेट स्कॉलरशिप एठी आपण माने क्लिक करिवे ठीक अछि एठी क्लिक कला परे गोटे इंटरफेस खोली जीवो हैला ए बळी गोटे इंटरफेस आसीबो तुम मानकर एठी तुम मानकु दीटा ऑप्शन अछि कोन तुम माने जो कौन स्टाटस किपरि देखिबो एठी दीटा ऑप्शन अछि कोन प्रथम हैला पिला माने तुम माने लॉगिन करिकि स्टूडेंट लॉगिन करिकि तुम माने देखि परिबो हैला प्रथम कहि दोछि स्टूडेंट लॉगिन रे कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक स्टूडेंट लॉगिन रे तुमरो प्रथमे आधार कार्ड नंबर देबो एवं तुमे जो पासवर्ड देइछो से पासवर्ड देकी ये जो प्रॉब्लम मैथ सॉल्व करिकि एंटर आंसर देबो मनकर 10 रु 5 गले 5 तो ये आंसर जगह 5 लिखिबो एवं साइन इन करिवो जेतबेले साइन इन करिवो तापर जाकी तुमरो गोटे तुमे जो अप्लाई सेक्शन करिछो तुमरो टोटल केबे अप्लाई करिछो कोन सबतक तुम मानकर सेठी शो करिवो तुम आईडी ही शो करिवो ठीक अछि एठी एई भली भाबरे तुम मानको कहि देबी किपरि तुम माने चेक करिवो कोन कोन शो करूछि तो त्या पूर्वरु टिके आ गोटे मध्ये कहि दबा आ गोटे उपाय कोन रहिछि ये तो गला प्रथम उपाय तुम मानको पूरा क्लारिफाई सहित बुझे दे जीवो एवं एठी तुम माने देखि परथुओ नो योर स्टेटस तो ए स्टेटस टी केमती तुम माने पाइबो ना जेतेबेले तुम मानकर एठी तुम जदी एप्लिकेशन नंबर जानिचो तबे एप्लिकेशन नंबर दबो नचे तुम माने जदी आधार कार्ड नंबर मन अछि तबे आधार कार्ड नंबर देला पर गेट ओटीपी जगह क्लिक कला पर तुम मानकर एप्लिकेशन स्टेटस टी आसी जीवो ठीक अछि तो प्रथम स्टेटस टी मु तुम माननको लॉगिन जरिया रे जणैबी सेकंड तापरे देखो ई स्टूडेंट लॉगिन ऊपर क्लिक कले एठी आपण मानकर आधार कार्ड नंबर दबा और पासवर्ड देकी लॉग साइन इन करबा ठीक अछि पिला माने वर्तमान तुम मानकर आईडी वर्तमान तुमे आसी चेरी तो या टिके तळकु स्क्रॉल कला परे जेतबे तुम कहली साइन इन कला परे ए भली आसीबो एठी तुम माने कोन करिवो ना व्यू स्टेटस ऊपर क्लिक करिवो कोन कहली देखि पारथुबो तुम मानकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एठी पिलाटर कोन होइछि ना सैंक्शन बाय अप्रूव्ड अथॉरिटी होइछि ओके ये जो स्टेटस तुम केमती स्टेटस चेक करिवो ठीक अछि ए स्टेटस चेक करबा कथा कहली तो व्यू स्टेटस ऊपर आमे वर्तमान कोन करबा क्लिक करबा एठी तुम मानकर कोन ना व्यू स्टेटस ऊपर क्लिक कला परे एठी देखि पारथिबो केतोटी स्टेप देकी वर्तमान गति करा जाईछि प्रथम होइतला अप्लाई बाय स्टूडेंट देन प्रोविजनल अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट देन रिकमेंडेड बाय इंस्टीट्यूट देन प्रोविजनल अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ठीक अछि देखि पारथिबो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी देन सैंक्शन बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी देन कोन होइछि ना प्रोविजनल अप्रूव्ड बाय सैंक्शन अथॉरिटी देन सैंक्शन बाय अप्रूव्ड अथॉरिटी यहाँ पर मध्य तुम मानकर आहुरी दुईटी स्टेप आउ थरे पुणी थरे सैंक्शन बाय अप्रूव्ड अथॉरिटी हैला पर तुम मानकर पेमेंट प्रोसेस हो पेमेंट प्रोसेस हैला पर तुमरो पेमेंट सक्सेस कर दिया जिवो ओके तो ये जो तुम रही सेकेंड फेज रो पेमेंट के आसो पिला माने तुम मानकर मार्च 8 ओके मार्च 8 पूर्वर ही तुम मानकर ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जो पिला माने वर्तमान पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रो सेकेंड फेज टंका पाया पाई चाहउचंती से मानकर मार्च 8 तारिख पूर्वर ही तुम मानकु टंका मिल जिवो ओके आ गोटे तुम मानकु कहितली एटा गला फास्ट माने आमे केमती जानिले हमर सेक्शन तापर सेठी आमे देखिबा जो आधार कार्ड नंबर देकी तुमको पिला माने किछि नै सेतिरे आधार कार्ड नंबर दबो आधार कार्ड नंबर जो फोन रे लिंक हेछि सेही फोन नंबर को तुम मानकर गोटे ओटीपी जीवो सेही ओटीपी टी तुमे भरि देला परे बा सेही ओटीपी टा तुमे टाइप करिवो टाइप कला परे साइन इन कला परे बा व्यू स्टेटस ऊपर क्लिक कला परे तुम मानकर शो करिवो स्टेटस टी कोन रहिछि ठीक अछि जदि वीडियो टी किछि इन्फॉर्मेटिव लागि थाए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करबा से तो पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु एवं अन्य केउ विषय रे वीडियो करिया पई आपन माने चाहुचंती कि आपनकर कोन डाउट रहिछि तो कमेंट करंतु थैंक यू फॉर वाचिंग।